والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميعا في هذا الفضاء الذي يتخصص جيد بشكل ونقصد مختلف القضايا الوطنية والدولية. وكما تعلمون فقد سبق لنا أن خصصنا 3 منتديات إلى ميدان الضمان الاجتماعي في الجزائر، حيث استضفنا كل من مدير الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية للعمال الأجراء، ثم مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، ثم المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد. ونحن نستضيف اليوم في هذا المنتدى المدير العام للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، السيد عبد المجيد شكاكا. مرحبا بك سيدي في هذه ندوة النقاش التي نخصصها لما يقوم به هذا الصندوق في سبيل العمل على استقرار اليد العاملة واستقطابها إلى مجال البناء والأشغال العمومية، خاصة وأن الجزائر تشهد نقصا كبيرا في هذا المجال. قبل أن أحيل الكلمة للسيد عبد المجيد شكاكا المدير العام، اسمحوا لي بداية أن أعطي موجزا عن مساره المهني. السيد مجيد شكاكا يشتغل في ميدان التضامن أو الضمان الاجتماعي منذ سنة 1991، حيث شغل بين سنتي 91 و 1993 رئيس مكتب بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ناص. كما شغل بين سنتي 1999 و 2004 نائب مدير مصلحة الاستغلال بالمديرية العامة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية وغير كاكوبات، المعروف اختصارا كاكوبات. بين سنتي 2004-2009 شغل مديرا جهويا لوكالة كاكوبات الجزائر العاصمة. واعتبارا من سنة 2009-2012 شغل منصب مدير مركزي بالمديرية العامة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية وغيرها. من سنة 1912 إلى يومنا هذا يشغل السيد عبد المجيد شكاكا منصب المدير العام منصب المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء الأشغال العمومية وغيرها. سوف لن أطيل عليكم وأحيل الكلمة مباشرة على السيد عبد المجيد شكاكا. تفضل مشكورا. شكرا سيدي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ود باسم الخاص واسم الصندوق وكافة العمال اللي تكونوا فيه نشكر جريدة الشعب هذه الاستضافة القيمة، ونرحب سيداتي والسادة الجورناليست دو براس. بودي قبل ما نتطرق إلى بعض المعلومات اللي تخص الصندوق لسنة 2015 باش نعطي نوع من التوضيحات فيما يخص المهام تاع الصندوق ومكانها في منظومة الضمان الاجتماعي. الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر هو تكملة للتغطية الشاملة اللي عنده العامل تاع كل القطاعات، وبالأخص عامل تاع قطاع البي تي بي اش. هذا التوضيح مهم جدا لأنه يمكن للسيتويان وللزوجاجي دو لا كاس باش يفهموا المكانة تاع الصندوق داخل هذه المنظومة. Je vais peut-être parler en français pour dire un peu la position de la CACOBAT qu'elle occupe dans le système de sécurité sociale algérien, pour dire que c'est un complément. La CACOBAT est considérée comme un complément en termes de couverture pour le travailleur, en particulier celui du BTPH. بدي نقول طلب لا نطول عليكم.
ونعطيكم نبذه تاريخيه فيما يخص انشاء تاع هذا الصندوق اللي يسمى كاكوبات. الصندوق تاع الكاكوبات يعتبر من اول صناديق تاع الضمان الاجتماعي، لانه النشأة الأولى نتاعو دارت في سنة 1938. نقدروا نقولوا ديك لا كاكوبات تي بارمي لي بيونيير دي كيس دو سيكوريتي سوسيال. منذ إنشائه ثانية سنة 1997 أي منذ حوالي 19 سنة لحد اليوم. المهام الأساسية les missions essentielles qui ont été mises à sa charge par le législateur algérien, je vais les résumer en deux grands points. Le premier, c'est celui donc, de verser les droits au congé au secteur du BTPH, aux travailleurs du BTPH, et assurer le chômage intempérie pour les mêmes travailleurs du même secteur. هذا خلاصه برك المهام الاساسيه تاع الصندوق. لماذا كونجي بي pour le secteur spécifique تاع le BTPH? Parce que le secteur du BTPH معروف بالإتينيرونس، لأنه العامل يقدر يخدم في مؤسسة منذ شهرين وينتقل إلى مؤسسة أخرى وإلى ولاية أخرى كذلك. دونك أنشئ هذا الصندوق اللي يجمع حقوق تاع هاد العمل ويضمنهم ابارتي دو 1 جويي دو شاك اني، ويقوم بدفع هاد العطله الصنيوريه لصالح عمال تاع القطاع تاع البي تي بي اش. يفو بيان لو بريسيزي باسكو الكاكوبات نو سادريس اونيكمون كو سيكتور دو بي تي بي اش. ويقوم كذلك بدفع تعويض فيما يخص لو شوماج انتومبيري، وهذه هي الاداءات اللي ربما ماهيش معروفه بزاف عند البعض. و جو في لا ديفينير اون كيلكو مون. لو شوماج انتومبيري qui est versé par la CACOBAT consiste à prendre en charge les périodes d'intempéries durant laquelle le chantier est à l'arrêt. C'est-à-dire la CACOBAT تدخل في الوقت تاع l'intempérie en tant qu'assureur. L'entreprise verse 75% des droits salariés de l'AML, ou le CACOBAT elle intervient par la suite pour rembourser l'entreprise les versements de ses indemnités au profit de ses travailleurs. Pourquoi il y a ce type de couverture durant cette période? C'est uniquement pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. D'ailleurs, بعد نتكلم على واحد الأداء جديد اللي راح نقوموا بتعويضه انطلاقا من الصائفة الجاية وتخص المناطق الجنوب الأقصى. راح نعطي بعد توضيحات في يخص هذا الموضوع بعدها. Donc j'ai résumé les deux missions premières de la CACOBAT qui consistent donc à payer les congés payés et l'indemnisation du chômage incompayé. التركيبة الإدارية تاع الصندوق. Nous sommes, la CACOBAT est une EPGS à l'instar des caisses de sécurité sociale. Donc CNAS, CASNOS et j'en passe. Donc nous avons le même statut. Nous avons au jour d'aujourd'hui عندنا 41 وكالة جهوية وولائية. Il y a 3 ans ou 4 ans, la CACOBAT ne disposait que de 26 structures. Donc nous avons inauguré 14 autres structures en l'espace de 2 années, entre 2014 et 2015. عندنا une ambition باش نغطيو كامل التراب الوطني par des représentations régionales et locales d'ici la fin de l'année 2017. Nous allons ouvrir au courant de l'année 2016 deux autres agences et on devrait terminer l'année 2016 avec 45 agences de wilaya en termes de couverture. En termes de couverture en structure. Nous sommes, j'ai parlé de statut. Nous avons un organe social donc, qui est composé du conseil d'administration.
c'est un conseil d'administration tripartite en quelque sorte. Il fait 3 représentations, donc syndicale, patronale et de l'administration centrale. Donc c'est une sorte de tripartite qui est au sein même داخل مجلس الإدارة اللي المهام تاعو معروفة فيما يخص تسيير صندوق. هذه وعدد العمال اللي تاع الصندوق إلى يومنا هذا حنا on est 682 travailleurs au niveau du territoire national. 35% de ce personnel est une composante féminine. Donc nous avons l'ambition d'atteindre les 50% donc, dans les années à venir. Nous avons plus de 54% du personnel universitaire. Donc nous avons un niveau d'encadrement très important à ce niveau. Et là, je pense vous avoir fourni les informations essentielles qui concernent la Cacobat. On est à votre service pour des questions de cet ordre. Je passerai au bilan d'activité. قبل ما نطرق الحوصله السنويه تاع 2015 فيما يخص الصندوق، نتكلم على واحد البوابه نعيطوا لها سميناها حنا تصريحاتكم. احنا اول هيئه عموميه قامت بانشاء هذه البوابه الالكترونيه اللي سميناها تصريحات في سنه 2012. هذه البوابه المهام تاعها معروفه، نقدر نشوفها وجيزه برك نقول عن طريق هذه البوابه الانترنت المتعاملين تاع الصندوق، يعني اللي هما 64 اكثر من 64 الف مؤسسه منخرطه لدى الصندوق اكتيف اون اكتيفيتي. تصريحات تاع الاشتراكات، لانه باش نقدروا نخلصوا ندفعوا les droits en indemnité chômage incompris et congés payés, en contrepartie nous prélevons des cotisations. C'est la même formule, le même principe qui prévaut au niveau des caisses de sécurité sociale. Donc les déclarations تصريحات يقوم بها المتعامل تاع الصندوق يديرها مباشرة عن طريق البوابة اللي حيز الخدمة منذ 2012. تستقطب إلى حد الآن من حيث تصريحاتها أكثر من 95% تاع المتعاملين تاع الصندوق يقوموا بالتصريحات تاعهم عن طريق انترنت، عن طريق بوابة اللي يسموها التصريحات. هذا باش نعطيو واحد pour dire que le secteur de PTPH est vraiment en avance par rapport à d'autres organismes, d'autres secteurs en termes d'adhésion aux solutions télématiques ou l'exploitation de la mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication. وعندنا مشاريع في هذا الميدان نقدر نوضحها في الاخير ونقول دو كوا يساجي. هذه مشاريع طموحه اللي ننطلقوا فيها السنوات الجايه باذن الله. فيما يخص الحوصله السنويه نعطي كيلكوز انديكاتور. قلت باللي الصندوق يسجل اكثر من 64 الف مؤسسه منخرطه اون اكتيفيتي. وفيما يخص العمال عندنا اكثر من 1,100,000 عامل منخرط مصرح به لدى الصندوق. قمنا بدفع نهايه سنه 2015 حقوق العطل لاكثر من 1,060,000 عامل. فيما يخص البطاله الناجمه عن سوء الاحوال الجويه، هذه السنه سنه 2015 قمنا بدفع اكثر من لصالح اكثر من 198,000 عامل. فيما يخص البطاله الناجمه عن سوء الاحوال الجويه، السنه الماضيه 2014 كنا دفعنا 117 لصالح 117 عامل، يعني ايفوليسيون très significative en termes de prise en charge. C'était 2015. Cette évolution s'explique par le fait qu'à partir de janvier 2015 وضعنا خدمة جديدة فيما يخص تصريح عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، لأنه في السابق كانت المؤسسات تبعث التصريحات فيما يخص البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عن طريق الفاكس، ولا تتقدم
مباشرة للوكالات. الخدمة اللي درناها عن طريق البوابة هي إمكانية إرسال هذا التصريح عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عن طريق البوابة لتصريحاتكم. استقطبنا حوالي 50% من التصريحات تاعهم إلى يومنا هذا. يعني لو فات أنه المتعاملين تاع الصندوق قاموا اللي فات انه وضعنا هذه الخدمه الجديده مكنتنا اننا ندفع اكثر تعويضات لصالح المؤسسات والعمال كذلك. احب نتطرق كذلك نعطي فيما يخص، لانه سبقت وذكرت باللي احنا تكميله لمنظومه الضمان الاجتماعي. نعطي بعض الارقام فيما يخص تطبيق القانون التكميلي للماليه لسنه 2015، لانه احنا كذلك معنيين بالامر، بحيث فيما يخص لي زانولاسيون en termes de pénalité majoration de retard قمنا ب plus de 13 000 entreprises ont été concernées par l'annulation des pénalités majoration de retard. 13 000. L'annulation nous a permis de recouvrir des cotisations auprès de plus de 10 000 entreprises. J'oublie que le dispositif du JETP, la loi de finances complémentaire, مكنت صناديق وفي الأخص الصندوق اللي نمثلو أنه ياميليور لو recouvrement des cotisations. نعطي رقم 511 مليون دينار تم مسحوها لصالح المؤسسات اللي ذكرت، ولكن بالمقابل تمكنا من un encaissement de l'ordre supérieur à 800 millions de dinars en termes de recouvrement. ناحية التحصيل 830 مليون، أكثر من 830 مليون دينار جزائري. وقمنا on a accordé des échéanciers de paiement à plus de 6 000 entreprises pour un montant supérieur à presque égal à 600 millions de dinars au profit de ces entreprises que j'ai citées tout à l'heure. Donc هذه نقطة مهمة كذلك باش نقولوا بلي ماشي برك صناديق الضمان الاجتماعي هي اللي يمكنها انها ناميليور سي زانديكاتور دو جيستيون وتستقطب المؤسسات اللي كانت في dans une situation contentieuse, même la CACOBAC, puisque nous sommes un complément, comme قلت سبقت وذكرت, l'entreprise qui régularise de bâtiment, la BTPH qui régularise sa situation auprès de la CNAS, le fait automatiquement auprès de la CACOBAC. هذوما بعض الارقام اللي كنت حاب نتكلمهم في ملف الصندوق سنه 2015. نطرق برك succinctement, je vais essayer de parler des projets de développement qui sont engagés par la CACOBAC, qui sont tous orientés vers les technologies d'information et de la communication. تحت وصاية وزير العمل والضمان والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي، تلقينا واحد التعليمات، واحد زوريونطاسيون stratégique sur la manière de développer donc la qualité de service qui est rendue donc aux usagers de la caisse. المتعاملين تاع الصندوق سواء كانوا مؤسسات او اشخاص يعني عمال تاع القطاع. بهذا الصدد قمنا بوضع مشاريع نخص بالذكر quelques-unes. La première, c'est la mise en place à partir de juin 2015-2016 d'un centre d'appel. مركز إعلام والنداء. Donc c'est un call center, je vais dire. C'est un call center qui sera opérationnel à partir du mois de juin. المهام تاعو الأساسية هو ياخذ يعني اعتبار المكالمات والانشغالات اللي تخص المؤسسات
تاع القطاع وكذا عمال تاع القطاع. هذا كذلك c'est un numéro unique, machine numéro, c'est 021 470 470. Il sera opérationnel à partir donc, du mois de juin. C'est un centre d'appel en interne, nous sous-traitons pas. C'est un personnel de la CACOBAT, c'est des téléconseillers qui sont en formation dans les techniques d'empathie, de sympathie, pour prendre en charge la question des téléphones, des appels téléphoniques que reçoit la caisse. C'est toujours dans le but d'améliorer donc l'écoute et la communication au niveau de la caisse et à l'endroit des usagers. Nous allons également, puisque je vous ai parlé كلمتكم البوابة تاع الصندوق اللي سميناها تصريحاتكم, à partir du 1er juillet 2016, nous allons la mettre à disposition des employeurs sous forme mobile friendly, c'est-à-dire en ce moment, je pense que tous les portails qui sont utilisés en Algérie ne sont pas sous la forme mobile et tablette. Donc nous sommes en train de développer une solution qui est déjà prête, dont nous allons mettre en œuvre à partir donc, du 1er juillet, qui permettra aux usagers non seulement de faire des déclarations تصريح بالنشاط تاعهم عن طريق le poste de travail, donc le micro. Dorénavant, il va le faire à partir voilà, un smartphone ou un mobile phone ou même un tablette. Donc il faut, le portail, il faut l'adapter sous la forme. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. C'est toujours dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service et pour permettre non seulement aux employeurs d'utiliser le poste de travail, donc le micro, mais également d'aller vers ça. Parce que tout est en train de verser vers le mobile. Tout pourra être fait dans ce sens. Le portail, une fois qu'il est adapté au mobile et aux tablettes, il nous permettra de concrétiser le projet que nous avons lancé. C'est le troisième projet qui est en cours. À partir de juin et juillet تكون opérationnel. كاين مشروع انطلقنا فيه مع الكريدي بوبولار الجيري mais يخص دفع الاشتراكات, le télépaiement des cotisations à distance. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, ça c'est un projet qui est situé entre 2016 et 2017, parce que nous sommes les pionnières dans la caisse pionnière dans ce projet, notre partenaire qui s'appelle le CPA. Il devrait, une fois qu'il sera concrétisé, il permettra aux usagers non seulement de télédéclarer le mobile, mais de payer les cotisations le mobile. Nous sommes la caisse pionnière dans ce domaine. Nous avons également l'ambition de payer les congés parce que السنة الماضية هذا رابع مشروع. السنة الماضية قمنا بدفع لأكثر من 100,000 عامل متحصل على رقم بنكي. دفعنا العطلة تاعو عن طريق انترنت. Ça s'appelle l'EDI, l'échange de données informatisées. احنا اتصلنا بألجيري بوست وعندنا مشروع معهم باش يمكننا كذلك باش ندفعوا حقوق العامل تاع القطاع تاع البي تي بي اش فيما يخص العطلة تاعو عن طريق انترنت كذلك. باسكو لانه الاغلبيه تاع العمال مصرحه بهم détiennent des comptes CCP. Donc une fois qu'on aura formalisé ça, on peut lui dire qu'on aurait payé presque tous les droits des travailleurs par internet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail pour expliquer quel avantage ça peut procurer quand on paye par distance et quand on déclare par distance. Donc, les avantages sont extraordinaires à tous les niveaux, que ce soit pour l'usager, que ce soit pour la caisse, en termes de coût, en termes de rapidité, en termes de traçabilité. Donc là, je ne voudrais pas y revenir dans le détail, vous savez très bien, que c'est encore beaucoup plus avantageux pour nous. عندنا مشروع كذلك وهذا
نكمل بهذا ونخلي لكم الاسئله الاخرى اللي حبيتوا، اذا كاين اسئله تطرحوها. المشروع اللي سي لا بريز اون شارج دو لا كانيكول. ارتفاع درجه الحراره، موجه الحراره، عندما تكون ارتفاع درجه الحراره كبيره الصندوق ارتأى مادام شاف باللي يا بوكو داري دو شونتي دون غران سود كي ليي على ارتفاع درجه الحراره كيتحك 50 degrés, surtout pour les ouvriers qui sont au sud, ils n'ont pas la possibilité donc de travailler, donc ils sont mis en charge. C'est une première mondiale. حنا نقوموا بتعويض المؤسسه لانه عندما تكون داير باش نقوموا بهذا المشروع ارتبطنا بواحد الاتفاقيه مع لوفيس ناسيونال دو ميتيورولوجي، عندنا اتفاقيه معهم يحدد درجه الحراره، هو اللي يحددها لنا ويقول بلي هذه كانيكول ولا لا. دونك سي ا بارتير دو سيز انديكاسيون كون بوري ديتيرميني دونك لا بريز اون شارج لا كانيكول. قلت بريمير مونديال لانه لو سيستيم ولا le dispositif de congé payé de chômage intempérie, il est unique. La CACOBAT est un organisme unique dans le Mandara, unique en Afrique et unique en dehors de la France parce que c'est le même système qu'on a hérité en Europe. En France, si on doit prendre l'exemple de la France, je ne sais pas ce que nous avons لانه هم يقوموا بتعويض فيما يخص العطل البضاعه الناجمه عن سوء الحوجيات اللي مرتبطه بالثلوج والرياح والشتاء. حنا ادابتي لو ديسبوزيتيف لانه المنطقه الجزائر الاغلبيه تاع التراب تاعها صحراوي وكاين قضايا او مشاكل فيما يخص لا كانيكول. دونك في المرحله الاولى راح يمكنوا العمال تاع اللي يعملوا في الجنوب باش نعوضوهم في عندما تكون حراره مرتفعه وهذا التعويض لازم يكون لو بريسيزي ما يكونش ابري يكون ابري لا في دو لوفيس ناسيونال دو ميتيورولوجي اللي تربطنا اتفاقيه معاه فيما يخص هذا الموضوع. Voilà, je pense avoir expliqué et je suis à votre disposition. تسويه الوضعيه اسكو فيما يتعلق بالكوتيزاسيون ولا فيما يتعلق بالتصريح بالعمال اللي يخدموا في لي شانتي. شكرا. هذا برك. Je vais répéter parce que je me suis Amar Shkar, journal Tribune des lecteurs. Deux questions. La première, monsieur Chekapri, qu'en-est-il des accidents de travail dans le secteur du BTPH? On sait qu'il y a beaucoup d'accidents dans ce secteur. En dernière, celle de considère au niveau de Blida. Qu'en est-il justement de la prise en charge des accidents de travail dans votre secteur? Deuxième question, liée au taux de recouvrement. Est-ce que toutes les entreprises du secteur du BTPH assurent leur déclaration vis-à-vis des employés? Merci. وتوقف المشاريع تاعها. اذا امكن حنا نعرفوا اسك هاد المشاريع تاع البناء عندكم نورمالمون وزات في التيغان كاين بزاف مشاريع بناء توقفت في لي زانيير هادو مؤخرا نهضروا على بازونط على لا ديال ولا على المشاريع تاع اسك كاين مشاريع بزاف توقفت ولا ديوغي تاع التوقف تاعها شحال عندنا. نشوفوا الجزائر في ورشة خاصة في الأشياء العمومية ولا البناء كيف يعني هو الصندوق في نفس الوقت فيه يعني نوع ما أزمة مالية يعني كيفاش الصندوق يوفر كونتيني يعبر عن تراسابيليتي للمستقبل سواء القريب ولا البعيد لوضع ربما صعب. كيفاش يكون التعويض يعني نسبة التعويض وكيفاش يعني العامل كيفاش يتعوض. هذا اساس الصندوق انه تعويض العمال كيفاش تكون النسب شحال القيمه يعني القيمه بالدينار ممكن اذا كان ممكن. شكرا. Alors, pour ce qui concerne les travailleurs
travail des enfants. في الكاكوباك nous n'avons enregistré aucun travail. مدير فيما يخص فقط في بعض المؤسسات العاملة في الجنوب تفاديا يعني التوقف عن العمل تقوم بالعمل في ساعات مبكرة من الصباح، يعني انطلاق العمل يكون على الساعة 2 صباحا والساعة 3 صباحا لتفادي هذا ولكن ربما قد يكون في تحايل هنا على العمال، يعني يكون في تحايل على العمال في هذا الإجراء من خلال أن العامل يعمل الصباح وقد ما يكونش في عنده تعويض، يعني يكون في مجهود أكثر أنه ينوض مع الصباح الباكر. في كثير من الشركات الخاصة تقوم بهذا الإجراء. السؤال الثاني فيما يخص العمال المهاجرين، يعني العاملين في قطاع الأشغال العمومية. في كثير من المؤسسات الخاصة اليوم تشغل عدد كبير من هذه الفئة المهاجرين، يعني اللاجئين. هل فيه يعني إجراء ربما لمراقبة هذه المؤسسات أو أنها تعمل فقط يعني بطريقة غير قانونية؟ وشكرا. Je vais commencer par répondre à la première question. السؤال الأول يتنافس تطبيق قانون التكميل ل 2015. هو مش ممكن انه المؤسسه تقوم بتسويه وضعيه الحال بلا ما تقوم بالتصريح تاع العمال. Ça se fait automatiquement. Donc il y a déclaration des travailleurs et versement des cotisations. Donc voilà pour votre réponse. Nous ne distinguons pas les projets publics des projets privés ou bien des projets qui sont menés par des étrangers. C'est tous des usagers de la caisse. Donc il n'y a pas de distinction qu'on fait ce qui nous concerne. ولكن المشاريع أنا نقول نظرتي كمسير تاع هذا الصندوق، والمشاريع راهي ماشية. لي شيفر سون لا بور لو دوني. قلت لكم في 2014 حنايا التصريحات تاع العمال كانت أكثر من 900,000. سنة 2015 كملنا بمليون و100 أكثر من 1,100,000 عامل. هذا يدل باللي كاين استمرارية في المشاريع. لو كاين باسكو الباتيمون سي تو افي سي سيكليك، يحبس هنا يحل هنا، دونك كاينه ديناميك دون بي تي بي اش. ما كاش لا رupture هذيك اللي قاعده تتكلمي عليها. Maintenant les indications qui concernent certaines choses, حنا nous sommes pas investis القضايا اللي تخص le domaine de l'habitat، يخص les promoteurs publics de logement، حنا ما ندخلوش في هذا الديتاي. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا النقاش. شكرا لك السيد المدير العام للسلطه الوطنيه على الانتظار لسوء الاحوال الجويه على هذه المداخله الطيبه. شكرا لممثلي مديريه العمل الوطني، شكرا لكم. شكرا لزملاء الاعلاميين على الاهتمام والمتابعه المستمره لهذه النشاطات. شكرا لكل الاطارات. شكرا لكم جميعا. يوم سعيد، الى اللقاء القادم. السلام عليكم. يوم سعيد. شكرا جزيلا. Gracias.